मशीन में कपड़ा डाला हुआ है, सारा दूध डाला हुआ है। पानी में क्या है? अच्छा ट्रैक्टर मार बहुत अभी तो ना ढूंढ चलो कब तक में ढुकाओ तो इतना तो देखो आपको ठीक है একটু মনে হচ্ছে নাম দিয়ে এদিকে ডাউন আছে একটু মনে হচ্ছে এবার ঠিক আছে वाटर एसी है पीसीबी बोर्ड हो जाएगा खत्म इसका पीसीबी गया तो 10-12 हज़ार। बस थोड़ा सा इसको ठहरिए